हम आश्रित जन्म क्यों? संग की महिमा का वर्णन करते हैं कि महत् पुरुषों के संग से क्या नहीं हो सकता और कुसंग से क्या नहीं बिगड़ सकता है। महाराज ने अपने वचनामृत में हम लोगों को बताया, श्री विपुल बिहार दास को मैं पायो पूरो संग, श्री नागरीदास फूलत सदा देख दुहन को रंग। बोलो स्वामी जी महाराज की। महाराज श्री बोले कि मोकू एकमात्र अति विशुद्ध कृपा में संग स्वामी जी को, विठ्ठलदासी को और बिहारिंदासी संग प्राप्त, विपुल बिहारिंदास को पायो पूरो। यद्यपि नागदेव जी महाराज और सचदेव जी महाराज स्वामी जी के समय आ गए थे शिष्यता प्रदान करिए, तो आपने संग की महिमा संग के ऊपर को पायो पूरो संग। जैसे श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज कहते हैं ना, मैं संग पायो और निभाऊ, तो पूरा और ओर बात एक ही है। महाराज कह रहे हैं मैंने और तक निभाए वाला संग मिलो मोकू, नागदास जी कह रहे हैं पूरो संग मिलो। नागदेव जी महाराज की वाणी, श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज की वाणी, गुरुदेव जी की एक है, इनमें अंतर नहीं। अनन्यता के ऊपर बल बहुत बड़ा दिया है नागदेव ने। तो श्री विपुल बिहार दास को पायो पूरो संग, बस संग के कारण की कृपा के कारण नागरीदास फूलत सदा देख दुहन को रंग। श्री नागदेव जी महाराज हमेशा हमेशा फूलन में रहते। फूलन कब होगी? जब विशेष संग प्राप्त होके हृदय में वस्तु स्थिर हो जाएगी, हृदय में वस्तु का चिंतन अहरनिश अष्टपहर चिंतन मनन, तो फिर फूलन बनेगी। ऊपर ऊपर साध से भीतर भरी भंगार, अगर हृदय में भंगार बनी होगी तो फूलन नहीं बनती है, केवल जो है ऐसे महाराज ने कहा। तो मैं संग पायो और निभाहू, तो मोको और तक निभाए वारो संग, और तक निभाए वारो संग, ये जो है सजातियों का, रसिक गुरु आचार्यों का ये संग है और तक निभाने वाला। संसार का जो संग है और तक नहीं निभाने वाला, वो यहाँ तक भी नहीं निभाता है, संसार को भी नहीं निभा पाता है और तक। तो श्री स्वामी भगवत ऋषिकदेव जी महाराज को भी और तक संग निभाने वाला मिला। श्री स्वामी भगवत ऋषिकदेव जी महाराज श्री मोहनी देव जी महाराज के शिष्य थे, लेकिन अपने बाबा गुरु श्री ललित किशोरी देव जी महाराज का भी संग प्राप्त हुआ। जब प्रथम बार वृंदावन आप पधारे आए, तो स्वामी श्री ललित किशोरी देव जी महाराज का संग प्राप्त और सत्संग श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त। उस समय श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज वृंदावन में सर्व अग्रणी महापुरुषों में आप एक। Он был как бы самый высший из всех Махапуруш.
сколько бы ни было सभी जो है स्वामी Махапуруш. ललित श्री महाराज के नतमस्तक। То есть они все прислушивались к उसी Лалите समय में Шри. श्री भगवत ऋषि देव महाराज श्री ललित मोहिनी महाराज के शिष्य हुए И Бхагават और श्री ललित Расик मोहिनी Махарадж, महाराज он был घूमते учеником करते Лалит Мохани. और बड़ा कोटा यानी जहाँ श्री भगवत ऋषि देव महाराज गए तो वहीं पहुँचे थे, तो वहीं दीक्षा संस्कार हुआ। То есть он дал, как сказать, हमारे श्री ललित श्री देव महाराज, ललित मोहिनी инициацию महाराज в कभी Горакпуре. लाली महाराज की इच्छा से वृंदावन से जाना पड़ा। То есть иногда по желанию Бихарича и श्री так स्वामी далее जी महाराज Бхагават Расику Девичу пришлось уйти из Вриндавана. आने के बाद दयानंद जी महाराज, गुरुदेव महाराज ये यानी वृंदावन से बिल्कुल भी Бихарин Девичи Махарадж, Виталипал Девичи Махарадж и Свамичи हाँ, Махарадж सरदेव जी नारदेव Они जी का भी- никогда не- सरदेव जी का एक प्रसंग जो है никогда не уходили из Вриндавана. Однажды придя сюда, никогда не уходили. नारदेव जी महाराज को दीक्षा देने के लिए आप जो है मध्य प्रदेश गए। Для того, чтобы дать дикшу Нарахаридевичи Махарадж, Сарасдевичи Махарадж тоже пришлось уйти и дать им. ललित प्रकाश तो ये कहते हैं कि श्री Лалита Пракаш नारदेव जी говорит, что महाराज Нарахаридевичи एक Махарадж भक्तिमती बुढ़िया के कहने के उपरांत और वृंदावन आए और यही Он, दीक्षा प्राप्त हुई। то есть есть такая версия, что он здесь получил инициацию Нарахаридевичи Махарадж. श्री नारदेव जी महाराज को कृपा कर देते कहानी श्री सरस्वती Но जी в другом महाराज месте говорится, что Сарасдевичи Махарадж, для того, чтобы дать ему милость, он пришел к нему. जैसा भी हो То есть, как бы там ни было, так или иначе, есть милость Махапуруши. तो श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज Бхагават Расикдевичи Махарадж परम वैराग был очень отреченным. चल रहा था Вчера вот он рассказывал на эту тему. इतने वैरागी Он был कि настолько साक्षात отреченным, वृंदावन में ऋषिदेव जी महाराज को ऐसे समझते कि साक्षात वैराग ही स्वरूप что его считали वैरागी воплощенным, प्रकट स्वरूप धारण कर लिया। воплощенным отречением. ऐसी रहनी मधुकरी वृत्ति И жил он, собирая Мадукари. राधा गुणगान करें जमुना स्नान करें जमुना Воспевал जलपान имена करें, Рады, बांसुरी वृंदावन и को, он रसिकन को संग करें, कर омывался करवा गुदर करें, в Емуне, प्रेम अंग अंग भरे, ходил с नेम коровой. न्यायीपन को वासी निर्दोष है और मधुकर की वृत्ति मधुकरी वृत्ति धारण не видел करते ни в ком और недостатков. वास में से निर्दोष है मधुकर की वृत्ति कहें По крайней мере, жителей लोग कहें Вриндавана, मोहादि он अनको, не видел в них काम недостатков. क्रोध लोभ मोह मत्सर Он победил все свои, भगवत ये все भास обычные, बसे, इंद्रिय присущие गति людям बसे, недостатки. नैनन जो रूप लसे, Полностью покорил свои чувства и ум. नैनों में एकमात्र И перед его प्रिया глазами लाल, постоянно एक находился हमारे Прия Лал. स्वरूप की श्री भगवत ऋषिदेव महाराज की। ऐसे श्री भगवत ऋषिदेव महाराज जन जन पे कल्याण करने वाले И он давал милость каждому, кого он видел. तो कल के प्रसंग में वर्णन हुआ То есть вчера он написал, कि श्री स्वामी ललित किशोरी देवजी महाराज ने Лалита Кишор Девчи Махарадж, गुरु आज्ञा प्राप्त करके वृंदावन से जाना स्वीकार कर приняв наставление और Махараджа, आप ушел प्रयाग из के लिए Вриндавана, यमुना जी के किनारे किनारे и он प्रस्थान двигался в कर रहे हैं направлении और Праяга. रास्ते में जो है सिंह मिला И он встретил по सिंह को дороге льва दीक्षा देके и дал ему उसके कल्याण के инициацию मार्ग को प्रशस्त किया для того, чтобы у него और благо इसके было. बाद में आप जो है После этого प्रयाग में पहुंच गए он пришел в गोस्वामी Праяг. भगवत ऋषिदेव जी महाराज Джеки, की Джеки. यमुना के किनारे प्रयाग में На берегу Ямуны в एक Праяге मढ़ी में निवास करते он поселился в хижине небольшой और प्रेम से प्रियालाल के स्वामी जी महाराज के अनुराग में झूमते रहते и стал воспевать Прия Лал их любовь. यद्यपि वहाँ रहते हुए वृंदावन की याद नहीं बिसरी Но बराबर живя там, он постоянно вспоминал Вриндаван. Он постоянно думал о нем. श्री स्वामी भगवत सिद्धेव जी महाराज ने
अपने काव्य में Он писал, बहुत सुंदर लिखा, जो कछु लिखो ललाट में दुख सुख देहि संग, чтобы не было у нас написано в судьбе то счастье и несчастье, то भजत придется क्यों धीरज принять. प्राणी, Зачем же вы कि जो отказываетесь कछु ललाट में लिखा है от... दुख सुखो, वो इस प्राणी को भुगतना ही पड़ेगा। То есть придется все равно страдать то, что нам положено दुख सुख страдать. देहि संग, इस Счастье и देहि के संग है, несчастье. Потому что भुगते оно को जहाँ приходит जाएगा ये вместе с этим सिद्धांत होगा, телом. जहाँ भी ये शरीर रहेगा Такова वहाँ भुगतना पड़ेगा। философия. И где бы ни находилось тело, там придется это перестрадать. Это прошлое наше और जो действие. कछु लिखो लाट में दुख सुख देहि संग, भुगते को जहाँ जाएगा ये सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी। Зачем же вы अरे प्राणी, отказываетесь अगर от ये सिद्धांत अभंग है तो отказываетесь तू धीरज को क्यों छोड़ как पाए। сказать, от стойкости? धीरज को क्यों छोड़ पाए। Зачем вы отказываетесь от अगर ये стойкости? सिद्धांत Будьте अभंग है, стойкими. Если это действительно такова तो философия, महाराज क्या करे, что ему वृंदावन में было बसे делать? रहो, जो कुछ दुख На सुख самом यहीं деле भोगते रहो, हरि он हरि хотел, महाराज। он хотел жить во Вриндаване तजत и क्यों здесь धीरज प्राणी, और свое वृंदावन счастье и несчастье परिहरे принять. श्याम श्यामा राजधानी। Потому что श्याम это, श्यामा की प्रियलाल की потому что राजधानी это столица Шьяма Шьям राजधानी Приялал. वृंदावन बैठ सो युवराज करें सहसरी नितने काम के साथ, या राजधानी में बैठ के श्री प्रियालाल यानी बिहारी जी महाराज Бихарич Махарадж सभी Приялал, भगवत स्वरूपों पर, находясь सभी в своей धामों पर столице, नियंत्रण करते हैं और они अपनी केवल विलास में निमग्न रहते हैं। управляют всем миром и в то же время полностью заняты своими делами. राजधानी वृंदावन बैठ सो राज करें सहसरी नितने काम के साथ, तो राजधानी बता। Поэтому это столица их. तो वृंदावन परिहरे श्याम श्यामा राजधानी, जो प्रियालाल की राजधानी उनको क्यों छोड़ते हो। И зачем оставлять столицу भगवत नित्य Приялал? विहार श्याम श्यामा को गेलछु। महाराज बोले И Махарадж говорит, नित्य विहार की गैल मंत्र से बोला, प्रियालाल के नित्य विहार की, स्वामी महाराज की नित्य विहार की गैल रास्ता एकमात्र वृंदावन से निकलती और कहीं से है ही и नहीं। эта дорога, которая ведет к Приялалу, она выходит भगवत из नित्य Вриндавана. विहार И श्याम больше श्यामा ниоткуда. को गेलच। इसलिए वृंदावन वास करो। Поэтому живите во महाराज Вриндаване. बड़ी विपत्ति भी आ सकती है। Все वृंदावन говорят, में कैसे वास может करो? быть очень-очень ये много भूख प्यास несчастья. सहे रहो। А он говорит, что अगर भूखे терпите, प्यासे भी मरना даже पड़े, если придется умирать от भूख голода प्यास и सहे रहो। от жажды. आन बीते सिर जो कछु सिर पे कुछ भी आपत्ति विपत्ति आए उसको सहन Чтобы не करके было, वृंदावन какие проблемы бы нам не выпали здесь, живите здесь. ऐसा है। साधक के हृदय को एकदम मजबूत कर दिया। Потому что он старался сделать сердце एक садока जगह ये भी लिखा, сильным. अगर बिहारी जी महाराज की कृपा से किसी अपने संस्कार बस वृंदावन में अगर नहीं रह सकते, Но если в соответствии с самскарами तो своими अपने человек не в संगीत में состоянии वृंदावन жить मान। во Вриндаване, और महाराज कहते हैं जो हरि राखें निकट तो मत करिए प्रभाव, और जो हरि राखें दूर तो मत करिए अभाव। अगर दूर रखते होंगे и если Бихач Махарадж нас तो далеко от तुम себя जो держит, अपने मन को उद्विग्न अशांत मत करिए то не нужно और быть, घबराइए मत। не बिहारी нужно जी महाराज переживать. की इच्छा समझ के Это означает, दूर что रहना भी это желание उनकी Бихарича. कृपा ही मानो। И нужно Если понять, что это его ऐसा милость. Это क्योंकि тоже अपना его बस भी милость. तो नहीं है ना, तो что लेकिन мы можем हृदय में сделать? तड़पन एकमात्र ऐसी होनी चाहिए कि हे महाराज Ну, по крайней मुझे мере, इस сердце наше такое должно रजदानी быть. को दास बना, इस сделай. रज में ही ये शरीर Сделай меня слугой своей तो भगवत столицы. सिद्ध जी महाराज ने ऐसा लिखा, लेकिन फिर भी उनको जो है गुरु आज्ञा так में बन написал, के अथवा но श्री बिहारी जी महाराज की इच्छा से यहाँ से по जाना पड़ा желанию Бихаричи и в соответствии और с वहाँ प्रेम से रहे। наставлением Махараджа ему пришлось уйти из Вриндавана. जनश्रुति है, यानी लिखित नहीं है,
लेकिन महान पुरुष कहते हुए चले आए हैं ये विषय को। Хотя и не записано, но есть श्री स्वामी определенная भगवत ऋषिकदेव जी महाराज की जो वाणी, ये वाणी Бхагават को Расик आप आनंद ले रहे हैं। Девджи Махарадж написал свое вани. एक जो है वृद्ध मूर्ति वाणी की एक कॉपी को लेके और श्री स्वामी ललित मोहनी देवजी महाराज के один пожилой садху взял это вани и отнес Лалит Кишор ललित मोहनी देवजी महाराज के पास आए Когда он пришел к нему, तो ललित मोहन देव जी महाराज ने उस वाणी को देखा। он увидел это вани и был очень доволен. इसमें तो सहज नित्य विहार का प्रकट दर्शन, Потому что из этого вани естественным образом проявлялась Нитибихар. लेकिन पढ़ते चले गए Но когда он начал читать, आखिरकार в конце концов, अनन्वेष्यात्मक ग्रंथ में उत्तरार्ध में एक पद है есть один пад, 40-वीं। 40-й. वो पद इस प्रकार है, Он такой: चेला काऊ के नहीं और गुरु काऊ के नाई। न तो हम किसी के चेला और न हम я काऊ के। ничей ученик, и я ничей гуру. कौन है महाराज? सखी लड़े ती लाल की रहे कुंज की माँ। हम लड़े ती लाल की सखी हैं और Я कुंज में Саки Ларети. टहल живу я в करें कुंज. निरंतर दंपति अति अकुलाय पलक कम परज अंतर। हमारे कारण से प्रियालाल भी अकुला जाते हैं, पलकांतर भी सहन नहीं करते हमारा अंतर। И ऐसे हम सखी я такая Саки, что पलक без меня даже Приялал не в состоянии выжить भगवत одну भगवत секунду. कहे करे नहीं हम बिन केला। और हे भगवत दासी, हे भगवत दासी, अगर Они कनक भी говорят: अंदर, эй, और Бхагавадаси, हम эй, बिना Бхагавадаси, где ты? केली में भी Даже в их प्राण नहीं होते, они करे नहीं हम बिन не в केला। состоянии без нее были играми ताते своими हम заниматься. परिहरे देहमानी गुरु चेला। इसलिए हमने जो है देहमानी, जो देह का अभिमान रखने वाले गुरु हैं Поэтому और चेला हैं, दोनों को छोड़ दिया। Я ये решил भगवत оставить ऋषि देव महाराज ने 40वां पद अपनी свое वाणी के настроение, которое относится к этому Если телу, Гуру, настроение ученика или श्री гуру. गुरुदेव И когда Гурудев прочитал это, Лалита Махамадевича पढ़ा, прочел это, वो सोच में रह गए कि वाणी तो इतनी सुंदर है, लेकिन он ये क्या? подумал: странно, что это он такое यद्यपि ये написал. पद В общем-то, महल से बोल хорошие вани, महल की но बोल, это все महल было से बोल, рассказано из Махеля. लेकिन प्रकट में शिष्य पर करके जब सामने ये पद आएगा, Ну, तो आखिर когда- वो क्या सोचेगा? Но если, गुरु में अभाव कराएगा, यद्यपि ये पद но यदि если कहता, кто-то गुरु में अभाव करो, ये महल кто-то की- прочтет это стих, то что они इसलिए подумают? भगवान श्री स्वामी Что не ललित надо मोहन देव быть महाराज преданным гуру. Поэтому Лалит Мохан Девджи Махарадж रात्रि में ночью चिंतन किया, मनन किया, ночью अशांत думал, हो очень был गया, беспокойный. अशांत हो गया Его сердце было आखिर ये беспокойно. निर्णय हुआ И в конечном итоге он решил. कि इस वाणी को प्रणाम करके Он поклонился और यमुना этому जी में ване प्रवाहित कर दिया। и пошел и отнес его в Ямуну. श्री स्वामी ललित मोहन देव जी महाराज ने Лалит Мохан Девджи Махарадж, और जैसे ही यमुना जी गए सुबह स्नान करने के когда लिए, пошел उтром उस वाणी को омываться, साथ ले गए, किसी को बताया भी नहीं, он на самом деле никому не स्वयं сказал. केवल आप ही जाने से Он никому не сказал об этом. उस वाणी को यमुना जी में प्रेम से प्रवाहित То он कर с दिया। любовью गुरु опустил в जी Ямуну महाराज это вани. वाणी को प्रभावित कर दिया। लेकिन मन में उधेड़ गुण नहीं गई। Но его Уверен, он ум не забыл. успокоился. Меня Он отца все равно я думал брат об этом. меня. Хорошо कुछ ли तो это अच्छा сделал भी или लगा। нехорошо. Кажется, что और जब хорошо. ये कि उसमें कैसी उज्जवल वस्तु थी, На самом деле, насколько хороший кальян вани है। был для कल्याण людей, था। для всех. कल्याण के लिए То मार्ग есть он प्रशस्त, начал сомневаться в этом. फिर अशांत उद्विग्न हुए। То есть у него было постоянное беспокойство. दूसरे दिन На следующий день यमुना जी स्नान गए он пошел омываться в Ямуну. तो वाणी जी बस्ता में बंधी हुई थी, बस्ता के अंदर कपड़ा बंधा। То есть оно было जैसे गोता लगाया, завернуто गोता लगा के ऊपर в को आए, одежду.
तो वाणी बिल्कुल उनके हाथ में आ गई, то так случилось, что оно прям всплыло и приплыло उनके हस्त कमल में वो वाणी आ गई। к его рукам, эта न Ваня. तो बस्ता भीजाए और न И वाणी भीजिए। что самое интересное, हैरान что रह गए। совершенно оно не намокло и было сухое, и одежда, लेकिन которую फिर भी लोक завернула, विवाद के कारण и कहीं само गुरुओं Ваня. से विमुख न हो जाए शिष्य लोग, Но साधारण все-таки सोच के अनुसार он стал думать, что все-таки это нехорошо. वाणी को पुनः जमुना जी में प्रभावित Он опять Ване और отправил в वहां से Ямуну. स्नान करके И, омывшись, пришел. तीसरे दिन फिर गए, На третий день пришел. फिर स्नान किया, उसी तरीके से वाणी फिर उनके आ गई। И опять в его руки приплыла Ваня. 2 दिन ऐसा हुआ। То есть 2 дня पहले так दिन было. जब उन्होंने फिर वाणी को प्रभावित करना चाहा, И когда он опять хотел его श्री опустить в यमुना Ямуну, महारानी प्रकट हो गई। Ямуна Махарани сама проявилась. यमुना जी प्रकट हो गई। हे मोहिनी देव जी, И она сказала имя Мухундевич. इस वाणी के अंदर То, что написано в Ване, परम रहस्य की, там есть परम कल्याण की, великие परम тайны सत्य की и великое सच्ची благо, आग भरी и हुई। великая इसलिए इस правда. वाणी को मैं सहन नहीं करूंगी। Я не в состоянии перенести это, Ваня. इसलिए मेरी आज्ञा ये है कि तुम इस वाणी को ले जाओ प्रेम पूर्वक, इस वाणी के माध्यम мое से наставление. लोक कल्याण में Возьми это, जनों Ваня, का कल्याण и होगा, чтобы अपने было निजी благо для जनों का, людей स्वामी जी и के для जनों का हृदय Свамиджи, जो है रस से учеников. सराबोर हो जाएगा। इसलिए इस वाणी को Прими его यमुना и जी की отдай. विशेष आज्ञा मान के То есть हृदय को Лалит पुलकित हो Мохан गया, Девичи, सहज ललित он मोहन уже, जी так сказать, принял और наставление ऋषि Ямуны, वाणी и को он взял ले его आए। वो भगवत ऋषि देव и जी пошел महाराज назад вместе с Ваней. वाणी और То есть она сказала, чтобы это Ваня फिर взял उसके बाद में всех इस Ваня. वाणी का प्रचार प्रसार सहज साधक लोगों में И श्री स्वामी ललित मोहन देव जी Лалит महाराज Мохан Девичи И- он отдал своим ученикам на чтение это Вани, то есть начал और जो проповедовать в भगवत ऋषि соответствии с देव ним. महाराज की वाणी को ध्यान चिंतन मनन करते हैं, И те, उनका кто हृदय медитирует, सराबोर हो जाता है, медитирует на सिद्धांत Ване से और रस से। Бхагават इसमें Расик कोई बुराई Девичи, नहीं। сердце очищается человека. आ गए श्री उनके शिष्य बिहारी वल्लभ जी महाराज, ऋषि देव महाराज के Бхагават शिष्य। Расик Девичи был ученик Бихари आखिर जिनको Валабджи यहाँ Махарадж. आना होता है उनका शरीर जाता ही जाता है, वो एक न एक दिन परोक्ष रूप में होते ही हैं। यद्यपि महापुरुष जो है संत महापुरुष लोक कल्याण के लिए आते हैं, В основном все святые, они приходят только для блага परमार्थ других. के कारण ये साधन धरा से वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता, नदी अपने पानी Они को स्वयं приходят नहीं не для того, что для ऐसे для ही наслаждения, ऐसी रसिक как вода, मनोभाव она не नित्य пьет свою महापुरुष воду, так же लोक и कल्याण के लिए точно так же и дерево प्रयाग में ест ही свои विराजते плоды. हुए भजन साधना में आरूढ़ रस में И в Праяге निमग्न он रहते находился, हुए занимался आप своей जैसे баджан और ऋषि саданой. देव जी महाराज И आखिर धीरे धीरे जो है в конечном итоге धरा से गमन की ओर जा он приготовился к последнему своему путешествию. तो जिस समय В это время बिहारी वल्लभ जी महाराज कहते हैं его ученик Бихари Валабха говорит, कि जब महल जाने लगे когда он уже собрался तो уходить, वहाँ गंगा जी प्रकट हो गई, то пришла वहाँ Ганга. त्रिवेणी संगम है, Там три веяния, три реки сливаются. Пришла Ганга, गंगा जी प्रकट हो गई। проявилась. गंगा कहे शिवलोक चले प्रभु कीजिए पावन, Ганга сказала, пошли на आज Шивалоку. जो की प्रार्थना करने लगी, И стала умолять его пойти с हे ней. प्रभु Сказала, आप जो है господин, शिवलोक के लिए चलिए пошли और на वहाँ Шивалоку शिवलोक को पावन करिए। и освети सरस्वती सुनि освети, कहे वचन बाट эту हे Дхамму. रथ चतुरानन। Потом пришла सरस्वती Сарасвати, प्रकट हाथ проявилась. जोड़ के कहने लगी, हे प्रभु И она वहाँ сказала, तुम्हारी बात ब्रह्मा जी देख रहे हैं ब्रह्मलोक में, пошли на आप वहाँ Брахмалоку, ब्रह्मलोक को पवित्र करो चलके। освети Брахмалоку своим सूर присутствием. सुता मुस्क्याय कहत वृंदावन चलिए,
घन निज रूप सुदिव्य श्याम श्यामा ढूंढ। श्री यमुना जी बोली, А Ямуна же сказала: не надо тебе никуда ходить, пошли со мной во Вриндаван. और वहाँ श्याम श्यामा की केली में निमग्न रहो। И оставайся наблюдать Шьяма Шьяма и их игры. तीरथ राज प्रयाग में पंचीकृत तन तज दियो, कहत देव जय जय शब्द भगवत संग नहीं भव दियो। जब भगवत तन तजिए ता सुरपत सुर आए। Это ему на Нитихара, да? श्री भगवत ऋषि देव महाराज ने ये पंच भौतिक शरीर Тело Бхагаватрасика, वहाँ которое стоило त्यागना с 5 स्वीकार элементов, किया। он उसी решил समय его देवराज оставить. इंद्र भी आए। И в это время Индра пришел उन्होंने कहा, и сказал: यही महाराज, Махарадж, मेरी आपको सत सत प्रणाम है। я тебе आप предлагаю свой मेरे поклон. साथ देवलोक चलिए, वहाँ Пошли पर со जो भी мной वैभव на चाहिए। Девалоку. राजा Окажи нам милость. जब भगवतन तजिए तहाँ सुरपत सुरयाए, कर अस्तुति बहु भांत सबन सागर सिर नाये। और भी देवता लोग आए। И пришли другие полубоги и молились ему. मगवा कह कर जोर सुनिए प्रभु अंतर्यामी। मगवा मन इंद्र। И Индра चलिए करिए भोग लोकपति हु भोग स्वामी। रसिक श्रोमणि कहे तब अंतबंत अमरपुर, श्यामा श्याम अखंड पद पा हम जय सुनियो सुर। ये सुरों के राजा, देवताओं के राजा इंद्र, он हम वहाँ जाएंगे Он जहाँ сказал, हमारे प्रियालाल я пойду स्वामी туда, जी महाराज की где अंतमन мой ऐ प्रिय विश्व Лал विहार पाए। и- कब देखो हरि नैन и गौर Swamiji श्याम Maharaj. गुलाल, Когда же я श्री увижу हरिदासी Гуру ऐन Шьям करत विहार। вместе с Шрихаридаси? स्वामी जी महाराज के उपासकों की ये विशेष बात है। Вот это особенность упасаков महाराज कहते हैं Свамиджи ना, Махарадж. महाराज रिद्धि सिद्धि सुमेरु का सत सिंधु सुता ललचात न लीजे, और इंद्र दरिद्री दूर बचो भूमि राज कुंभाज अकाज न कीजे। इंद्र तो दरिद्री है, Индра, он сам бедный. अथवा भूमि का राजा बनना भी बहुत खतरनाक है। И अपना अकाज मत करिए। становиться царем этой земли, какой смысл в этом? श्री भगवत श्री देवी महाराज के लिए लगे И Бхагават Расидевич говорит тут: कि हे सुर, सुरों के राजा, послушай, царь полубогов, दिव्य कुंज मणि खचित दिव्य परिकर राजे, सुखमा अगम अपार कह उपमा जी लाजे। जहाँ दिव्य कुंज है, где божественная मणि кунджа, भूमि है, полностью условно с драгоценностями земля. स्वामी जी महाराज की И Свамиджи Махарадж, и на его коленях, естественно, श्री сидят ललिता निज Прия रूप सखी परिचर जाकर सहज там, श्री где स्वामी Сахачари и Саки, ललिता जी и Лалита Чарна, सहज शिवा естественно, प्रायण полностью श्यामा заняты श्याम в बिहार देख आनंद उर्वरही। श्यामा श्याम का अखंड जो बिहार है, И Шьяма Шьям постоянно занимается своими непрекращающимися лилами, и я никуда не श्री пойду. हरिदास आस जे रसिकुबर धर सकी तन जहाँ कर टहल। एकमात्र स्वामी हरदास जी महाराज के चरणों की आशा है मुझे, उनकी कृपा से Я वही только मुझे надеюсь टहल на सुनिश्चित रूप से стопы प्राप्त। Свамиджи Махараджа. मुझे और कहीं नहीं। Больше никуда мне не надо. तनु त्याग दिव्य बप धर तबे भगवत गवने निज महल। ऐसे सबको कहते हुए आप И निज так महल сказав के लिए ему प्रस्थान कर गए। всем, बोलो он भगवत отправился श्री в देवी Ниджмахаль. महाराज। श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज नित्य सिद्ध संत, Он был Нитисидой. साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध, नित्य सिद्ध। Бывает Садана Сида, Нитисида, Крипа साधन Сида. करते करते Некоторые занимаются саданой कृपा हो, и милостной. आचार्य गुरु हरि गुरु संत आचार्य सबकी कृपा मनाते मनाते वस्तु प्राप्त। Когда साधन мы करते करते получаем वस्तु प्राप्त। милость от Хари, от नित्य Гуру, सिद्ध अपने स्वभाव से भजते,
Но तनक सारे माँ нитосиды, अपने они स्वभाव से ही बदले в соответствии со स्वभाव में ही своей वस्तु रमी природой, होती है नित्य со सिद्ध। своей в соответствии со своей природой они полностью заняты और игрой कृपा этими. सिद्ध साधन सिद्ध А कृपा ये सिद्ध साधन नित्य सिद्ध, सिद्धों की कृपा मना के साधन они में по रखो। милости нити сида, занимаясь своей श्री садханой, भगवत श्री देवी महाराज прогрессируют नित्य सिद्ध постепенно. महापुरुष То Бхагават Расик वाणी को Махараджа, он был нити сида. श्री यमुना जी ने प्रमाणित किया। И подтверждение этому является его вани. महाराज का जन्म Ему Нана 1790 подтвердила. में विक्रम संवत В और जो है कंठी 1790 संस्कार году он родился, 1806 में и в और वृंदावन आए पहली 1806 बार он инициацию 1812 получил. में В 1812 году और он пришел во Вриндаван. भेष जो И он भेष धारण किया, принял भेष मिला गुरुओं से 1823 में принял विक्रम отречение, संवत принял और отречение в आपका 23 году. शरीर जो है नित्य निकुंज महल में प्रवेश И हुआ ушел он 1872 в 72 году. Ушел. 1800. 1872. Но это Викрам Самват. Это немножко другое число. मन मेरे भाजिले श्री कुंज बिहारी मन अपनी तामसी वृत्ति को छोड़ दिया। И змей, он прекратил быть таким тамасичным, и он принял мантру. और प्रेम से वहाँ कहीं झाड़ियों में बैठ के प्रेम से भजन И он начал совершать с любовью баджан. बोलो भगवत ऋषिकदेव जी महाराज की Где? ऐसे श्री स्वामी Вот такой вот Бхагават Расик. А что, этот змей потом вернулся к Господу, да? Ну, पूछ रहे ये сам फिर स्वामी जी के पास गया, स्वामी जी के देश में गया. सर्प योनि के बाद После того, как он покинул это рождение, फिर मनुष्य योनि प्रदान он стал человеком. और फिर विशेष साधना करने के बाद में फिर स्वामी जी के देश И после совершения особой садханы он отправился к Свамиджи. ऐसा И так случилось. बोलो बिहारी जी महाराज Джай की ки जय। джай. श्री स्वामी भगवत ऋषिकदेव जी महाराज Бхагават Расик Девичи Махарадж. का एक शिष्य था Был у него один ученик, тоже грехаста. महाराज से कहने लगा हे महाराज И он начал говорить Махараджу: कृपा करके मुझे व्रत स्वरूप प्रदान करिए। пожалуйста, дай мне, как сказать, врату эту. महाराज श्री अंतर्यामी थे। Махараджа, он знал настроение его. उन्होंने कहा बेटा अभी तुझे व्रत भेष नहीं देना है, Он сказал, что тебе я ж не дам отречение сейчас пока. अभी तेरी वासना संसार में है, Потому что у тебя васана в этом мире. संसार की वासना है। У тебя в этом мире васана находится. अभी तेरी पूर्व कृत के अनुसार संसार की जो इच्छाएं वो Все- समाप्त नहीं है। Потому что твои мирские желания еще пока не закончились. कुछ दिन अभी तू संसार में ही रह के भजन कर, Какое-то время поживи в этом мире пока. वो तेरी वासना समाप्त हो जाएंगी, तब तू वृंदावन आना, तुझे कंठी यानी तुझे व्रत भेज दे। Пока поживи в мире, а когда закончится твое желание, тогда придешь во Вриндаван, я тебе तो дам महाराज जैसे отречение. अंतर्यामी थे, घट की बात को जानते थे, रूपक को समझते। Он просто знал настроение каждого, в соответствии с этим давал наставления. श्री स्वामी भगवत ऋषिकदेव जी महाराज की जो रहनी थी Как жил Бхагават Расик Девичи Махарадж? मधुकरी वृत्ति की रहनी, Он жил, собирая мадукари. घर घर लें प्रसाद लगे जब भोजन बाधा, जब भोजन बाधा, जब भूख लगती थी Когда он хотел есть, तो प्रेम से दो चार घरों से मधुकरी из मांगी 2-4 домов он собирал прям мадукари и ел. तो एक समय श्री Однажды स्वामी भगवत ऋषिकदेव जी महाराज Бхагават Расик Девичи Махарадж, मधुकरी कर रहे थे। он собирал мадукари. वृंदावन में सभी जो हैं ठाकुर के स्वरूप हैं,
Все, кто находится во Вриндаване, это форма Господа. कोई जाति भेद नहीं है। И нет здесь никакой разницы между кастами. ये जो है भाव की बात है। Это нужно просто видеть в своем настроении. तो भगवत ऋषिकदेव जी महाराज इसी भाव में डूबते हुए कहीं से भी मधुकरी कर रहे थे। Бхагават Расик Девчи Махарадж именно в этом настроении собирал Мадукари. श्री भगवत ऋषिकदेव जी महाराज ने एक नीची जाति यानी धोबी जाति के यहाँ से मधुकरी कर ली। Вот он однажды собрал Мадукари у этого стиральщика. जो सबके कपड़ा धोते हैं, Тот, кто стирает одежду всех. कपड़ा धोया करते Низшие касты हैं, считаются. वहाँ से मधुकरी कर ली। Он у него собрал это пожертвование. किसी साधु ने, И один देख लिया। саду видел это. क्योंकि विरोधी साधुओं में भी रहते हैं, विरोधी गृहस्थियों में भी रहते हैं। Есть такие враждебные люди и среди саду, и среди грехаст. महाराज की जो रीति थी बहुत उच्च कोटि की थी। Потому что то, что Махарадж практиковал, это было очень высокое настроение. उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं। Он не видел никакой разницы между तो людьми. वो शिकायत उस साधु ने ललित मोहनी देव जी महाराज के पास कर। А этот саду, он обратился к Лалит Мохан Девичи Махараджи с, как сказать, कि तुम्हारे शिष्य пожаловался, с жалобой. ने एक नीचे घर से मधुकरी Твой ученик собирает пожертвования от низших каст. उस समय श्री ललित मोहनी देव जी महाराज В то время Лалит Мохан संत Девичи सेवा Махарадж, बड़े बृहद स्वरूप से करते, он совершал сансеву очень много, बड़े रूप से करते, очень, так खूब сказать, संत भंडारा पाते। постоянно бандары он это делал для сада. Лалит Ой. Мохинич. Лалит Мохан Девичи. तो ललित मोहनी देव जी महाराज के एक अग्रणी शिष्य И был один старший ученик Лалит Мохан Девичи Махарадж. और उनकी रीति इस प्रकार की है Вернее, он, вот этот Бхагават Расик Девичи. И он так себя तो ведет, सबके हृदय में इस बात का झटका लगा। то, конечно, в сердце каждого в это время запало такое недоверие. तो वृंदावन में विवाद फैल गया И начал распространяться сплетни по Вриндавану संप्रदाय में о сампрадае. कि इस तरीके से नीचे घर से मधुकरी Вот पाक। такие люди едят от низших каст. तो ललित मोहन देव जी महाराज ने विचार किया И Лалит Мохан Девичи подумал, कि एक भगवत ऋषिकदेव जी के ऊपर из-за одного Бхагават वजह Расик से- Девичи, भगवत ऋषिकदेव जी की वजह से और ये संत सेवा भी ब्राह्मण जो देखो, Сан-Сева может прекратиться вообще. संतों में आपस में एक विरोधाभास हो जाए। Потому что среди святых будет очень много противостояния. इसलिए Поэтому इस समय की स्थिति को в देखते हुए соответствии с настроением времени, видя, भगवत ऋषिकदेव जी को कुछ समय के लिए बाहर जाने के लिए он बोला, на какое-то время выслал Бхагават Расик Девичи из Вриндавана. बाहर जाने कि तुम जो है वृंदावन से चले। Ты уходи из Вриндавана, сказал он ему. बोलो स्वामी भगवत ऋषिकदेव जी महाराज। कुछ शिष्य भगवत ऋषिकदेव जी महाराज के Некоторые ученики Бхагават Расик Девичи भगवत Махарадж, ऋषिकदेव जी महाराज के साथ गए, они ушли вместе с ним. जिनका विशेष प्रेम था Те, которые особенно его любили, उनको छोड़ नहीं पाए они не могли оставить его. और कुछ यहीं रहे। А некоторые остались тут. बोलो बिहारी जी महाराज Джеки की и जय। Джай. रास्ते में चलते चलाते И когда они пошли по дороге, यमुना जी के रास्ते से पैदल गए, они до Ямуночи Прям. дошли пешком. किसी वाहन में बैठ के नहीं, То есть они по Ямуне шли пешком, не садились ни в какой транспорт до रास्ते Праяга. में एक ग्राम मिला। И по дороге им встретилась деревня одна. हाँ, बहुत से ग्राम मिले लेकिन На एक самом деле много деревень было. Был еще उस один वन лес. में एक भयंकर सिंह रहता था। В этом лесу, недалеко от деревни, жил очень опасный лев. वहाँ के वासियों ने बताया
Ему сказали жители этой деревни: कि महाराज इस वन के बीच में होके ये रास्ता है, इसमें होके मत जा। не ходи по этой дороге, потому что там опасно. सिंह रहता है। Там лев. महाराज बोले कौन से रास्ते पे सिंह रहता है? Он спросил, на какой дороге лев живет? इस बीच वाले रास्ते पे सिंह है। Вот на этой средней дороге. महाराज बोले हमको बीच वाले रास्ते से ही जाना है। А нам как раз туда и надо. बोलो बिहारी जी महाराज। अब भगवत ऋषिदेव जी महाराज अपने शिष्यों के साथ И Бхагават बीच वाले रास्ते Расикдевичи से вместе со своими учениками как раз пошли по этой дороге. वहाँ सिंह, भयंकर सिंह, И встретили они этого опасного льва. वो सो रहा था। Он там спал. पैरों की आवाज को सुन के Услышав шаги, और वो सिंह जागा он проснулся और घुर्राने लगा। и начал рычать. और जैसे ही कुछ दृष्टि डाली महाराज की तरफ, И взглянул на उसकी Махараджа. घुर्राहट खत्म हो गई। Но как только он его увидел, он сразу перестал рычать. दर्शन करते ही उसका तो तमोगुण था, У него было там магуна, настроение тамаса. वो शांत अवस्था की तरफ जाने लगा। Но как только он увидел Махараджа, его настроение стало меняться в сторону сатвы. महाराज ने करुआ जी का जल लेके И Махараджа, взяв воду из корвы, श्री हरदास नाम उच्चारण करते हुए उस पर छींटा मारा। произнося имена Шри Харидаса, брызнул на него. सिंह शांत होके И он совершенно महाराज успокоился. के चरणों को चूमने लगा। И он стал касаться стоп Махараджа. महाराज ने इशारा दिया बैठ जा। И он ему сказал: садись. सिंह बैठ गया। И он сел. प्रहलाद जी की कथा सुनाई И он ему рассказал о прохладе. कि अरे नरभक्षी, अरे सिंह, Дорогой лев, भगवान ने तेरा रूप धारण करके Господь, приняв твою форму, दुष्टों का विनाश किया था Он уничтожал нехороших людей. और संतों की रक्षा करी И थी, он святых защищал. और तू जो संतों का भक्षण करना चाहता है। А ты хотел рычать на святых. प्रहलाद जी की रक्षा करी Ты должен защищать как нас как तो सिंह прохлада. ने ये कथा प्रेम से श्रवण किया। И он с большой любовью слушал это сатсанг. Лев. प्रेम से कथा सुनने के बाद में बिल्कुल नतमस्तक И он очень удовлетворился этой сатсангом. महाराज ने अपनी झोली से कंठी निकाली И он опять вытащил из своей сумочки канти और सिंह के गले में बांधी и повязал на шею льва. और मंत्र दे दिया कि И श्री мантру हरदास, ему श्री дал हरदास, Шри श्री Харидас, हरदास। Шри Харидас. सिंह महाराज को प्रणाम करके और И जंगल की तरफ лев, он, поклонившись Бхагаватрасику, пошел в лес. ऐसे श्री स्वामी भगवत Вот такой был Бхагаватрасик Девчи. आज का प्रसंग Все, на Кайф. сегодня. Сесть. Завтра дальше остальное. मैं बहुत प्रसन्न है Я ऐसी очень बात доволен тобой. पीताम्बर देव जी से रसिकदेव जी बोले Расик Девич сказал. हम तुम पर बहुत प्रसन्न है, जो तुम चाहो मांग लो वरदान। Проси, श्री что хочешь. पीताम्बर देव जो बढ़त भय सुख पाए। श्री पीताम्बर देव जी महाराज कहने पीताम्बर लगे, देव महाराज стал मुझे एक говорить: वरदान दो। дай мне одно तुमरे благословение. पद पंकज विश्वासा रहो अनन्य परम निज दासा। मेरा मन तुम्हारे चरणों के अलावा और कहीं Пусть नहीं जाए, мой स्वामी ум- जी की रीति में ठोस रहे। Пусть мой ум всегда будет у твоих стоп, и я всегда буду следовать Свамиджи. और मेरे हृदय से स्वामी हरदास जी महाराज की अनन्यता И नहीं जानी चाहिए। пусть она к Свами Махараджи никогда Я мужик не братан. покинет мое сердце. Дай мне это благословение. दृढ़ गुरु भक्त देवमोह स्वामी, मैं अपनी उपासना में दृढ़ रहूं। Пусть я буду в своей упасне очень строгие. मेरा मन संसार के किसी वैभव से चलायमान न हो जाए। Пусть мой ум никогда не привлекется, как сказать, богатствами этого мира. नित्य विहार सार अनुगामी, और नित्य विहार के सार के अनुसार चलूं। И пусть я буду всегда следовать сути Нитибихара. और महाराज एक और बात है मेरी, И еще у меня есть कое-что. पिछली और सुनो मोह गाथा नागा अर्जुन के में सा था। मुझे नागा अर्जुन का संग मिला। Я встретил Нагарджуну. कपिल देव के वचन भवन पठायो, मैं तत्काल वचन सुन धायो। कपिल देव जी के भवन में गया हूँ। И я пришел в дом निर्खे Капилдевича. सिद्ध परम भयकारी, नव में शब्द भयो अति भारी। मैंने वहाँ सिद्ध गति
और आकाशवाणी सुनी। Я услышал голос с неба. वहां से आकाशवाणी ने कहा उलट जाओ, ऐसे सुन पायो मैं ताछिन गिरते उतरायो। उन्होंने कहा कि तुम जो उलट के नीचे चले जाओ, और वहां से उलट के Я नीचे ему आ गया। голос сказал, возвращайся. तब ते भूत भविष्यत बानी मेरे कान पर सवानी। तब ते महाराज मुझे सिद्धि प्राप्त हो И тогда भूत भविष्य की सारी ситхи ко बातों की мне जानकारी मुझे пришли, я знаю будущее, прошлое. ऐसी सिद्धि मेरी से। Всех вот такой ситхи мне достался. छिन छिन करण द्वार बतरावे सोमो को अब नहीं सुहावे। हर बात संसार की पूरी कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, मेरे कानों में सब आवाज आती है। Постоянно приходит голос, मुझे что ये सिद्धि происходит, नहीं что स्वाती। происходит. А мне это не нравится. क्योंकि प्रियालाल के भजन में ही Потому अड़ंगा что я बन गई। хочу परेशान। совершать баджан सारी खबरें, Приялала. Мне सारी это सिद्धांत, мешает. क्या होने वाला है, क्या Что होगा, будет, क्या что करना है, было, सारी что सिद्धियां। делать, это все у меня есть. Я устал от этого. मुझे ये सिद्धि नहीं चाहिए। Я не хочу этого. मुझे प्रियालाल का भजन चाहिए, स्वामी जी के चरणों में प्रीति चाहिए। Я хочу Прилал, इसलिए я मेरी хочу любовь к आपसे нему. बार बार प्रणाम है, Я ये очень सिद्धि मेरे से прошу, दूर चली जाए। пусть эти ситхи уйдут от меня, оставят меня. जगत सिद्ध सब ही कहे अति प्रसिद्ध है जाए। ही महाराज सारा संसार अब मुझे सिद्ध कहने लग गया है, Все в мире стали называть меня और सब Сидой. जगह मेरी प्रसिद्धि हो गई है। И везде и всюду я стал और मैं уважаем. नहीं चाहता А я हूँ не хочу этого. भजन भावना ना बने, और मेरी भजन भावना कम हो गई। И я стал меньше совершать баджан. वृथा काल बिताए, मेरा समय वैसे ही खामा खाम में जाए। Мое время так просто прошло. इसलिए मैं इन चीजों को नहीं चाहता। Поэтому я не хочу этого всего. ये बरदेव मोहे गुरुदेवा सब विध करो तुम्हारी सेवा। मुझे ये वरदान चाहिए Дай мне такое कि मैं благословение. दीनहीन होके आपकी सेवा Что я करूं। मुझे буду कोई очень सिद्धि की जरूरत नहीं। Смиренным и буду स्वामी совершать जी के твою नाम की севу. वाणी रसिक दे बोले सुखमानी। कर्ण द्वार जो शब्द सुनावे अब ते फिर कबू नहीं आवे। जो तुम्हारे पास सिद्धि है, सारी सिद्धियां जो कर्ण के द्वारा कानों में जो सारी बातें आती हैं, Хорошо. अब ये सिद्धियां तुम्हारे पास नहीं आएंगी। Эти ситхи, они больше не придут हमारा к тебе. आशीर्वाद। Это мое благословение. करुआ जी के जल से И छींटा मार он दिए брызнул на него और водой из корвы. सब सिद्धियां दूर कर И दी। все ситхи ушли от него. अस कह उड़ते लय लगाई आप समान दही प्रभुताई। अब ऐसा कहके गुरु जी ने अपने हृदय से И так लगाया। сказав ему, он прижал गुरु его к своей सेवन груди. सरोवर जानो ताबिन और न मन में आने। बहुत जीव चरणंते लागे ते कील नित्य रस पागे। गुरु आज्ञालय बन को ढाई जुगल बिहारी लेन सुआई। जयपुर कुटुंब बोलो बिहारी जी महाराज की। या प्रकार पितामह Вот таким образом Питамбар Девчи Махарадж, все ситхи, которые у него были, по милости सब Гуру, दूर हो गई все ушли. और भजन साधना में И он в एकदम баджане, в садхане विशेष रूप से लग गई। особенно погрузился. बोलो बिहारी जी। लोग सिद्धियों को भागते हैं, Люди пытаются रसिक найти लोग, ситхи. संत लोग, भक्त लोग सिद्धियों को त्यागते हैं। Расики и бхакти, सिद्धि ऐसा они पसारा है, ये जो है от них तमाम काम को отрекаются. बिगाड़ देता है। Потому что भगवत они संबंध все को जो है портят. Они भूल में портят मिला нашу связь с बोलो Хари. बिहारी जी महाराज आज का